Yala jamanu gari kamuna Siring tubay Askay Siring tubay bismillah Yan muluwai bila managi walan kiyay Hamdal gabi kayra murabi bila kidai yaman ya jaba mani sajaba habi ya jaba fi janni dai ya jal jamali ya jal jalali iya kayra wali safi duwai ya jal wuhudi ya jal wajudi kullum bijudi bilan digai safi wasuli bila kufuli lijundin bisuli jamir ridai habli tuwala malala daya habli ridai ya lala dalai asilan dingali bila dingali biya yali bila bukai dalbel matabi wami janabi wasuma bi jawi dikai kinnal kurura wamal kurura habli nusura mati kai kulbin nawala yunmin kamala ya man tagala asur rakai jindan gudaya kundanga daya libril lilaya dunasi kai iya kara mugni agina bimani alayhi wasani bila kanae buruntuba ya rahman arigamuna ya juljalali faki filana Juma Mubarak to you all. Ngal konto ngal ziare. Binni tafsir manna binni minna ra wala mu malam fo dol sala mo nga jigi dol wala mo le audio mi be sakulet ka whatsapp group woldo no ala la ko bani audio ni be fo ni jew dole moro do kol pour corter ko nyina ka ma ko ka muso do wa mi ala fa pare pro we foot wate la fa diam wala jang nga muna je wo ko nyinto Sumansi ya unisalo fani ya kavulu ninkalo wasa wandi kausara Ulenata musabu mara ani sabu yumintara nemembita kalisa Salutala alaihi wasallam Umar inumbara sasa fananga dulu jauh lasino to doli atara Sallallahu ta'ala alaihi wasallam Chekenda baya memfutu Saudalo nali mesoto Alikuko laule kesoto Sawaro muta yeke mara La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Kawaku Sallallahu ta'ala alaihi wasallam Harjabe man sababulu Ayamena tumabulu Kadila dalum falo Jali ka fasine tala Sallallahu ta'ala alaihi wasallam Arbitila kututinya Alfalle fawlu mamunya Mbasula ya marotinya Nyinka mafensine tala Sallallahu ta'ala alaihi
min kanu fewonta lumanu min kono iman sola binta yakara sallallahu ta'ala Inyomo kurung fana te jang ikama jada bi bari si jao dimba kolong te satara Umar lan ni ginda wa mun na moldi nak yara limali kawara Allah ta'ala alaihi wasallam aywa alilamu fulasi ya kabitido sumansi ya wonin salo fani ya gafulu nin kalolu wasali wondi kausara jome ya musfulo mara wala naka musabo mara angin sabo yemintara neni membita kalisara moro dilingana fadal ila do fela kanun gudal baba nyim do fela ka jasunyol alketi tala kausara barkili ya kadoluja Fengmira baka doluja mbao sasa fananka doluja lasio to doli atara kekende baye mfutu fengdolu na limesoto na hanku kolole kesoto sawaro mutaye kemara harjobe man sababulu amilla irate mogulu katila dalum fulu janni ka fasini tara barbiti lo fututinya alfalle fonglu mamunya mansola ya mautinya nuka mafensini tara idimo kaela mino kanu fenni mina yemenkanu fengo banta lunglu benkono imansola binta ya tara yari tinyo wulu tijang inyo mokurum fana nawo ikaw jata bibari sija dimba kolong to sakara yedingulu melu bafutu foye wulu yene jutu baka de dinguti ta futula ya lali mali kong mara ala menga sori la luso so sori la bogate so hanaka mendu fong luso asi sole ye mantara mari la sori lambulo ajindinye nangana balu ala o yentanga fonka na malu okola ye nanke kausara kalutelente da biring ikonyen ne bara simfiri nse bara jawtu je fereng saman na josi nantara junubolu bonna ye fayi kabrin hakolu be fayi alawo tilkan na nyinkumulu moyi itsindundi kuke kausara kujawja make tambulu yamfamma bamune bolo marin na kolu be bulu sindundi kuke kausara ikanandoron fana keje isendimulu bele dundije alawo no nyomu solu fankeje nyilbe futandi kausara kila la mindula dalolem asarto folo dino mutaye lo folo ngal sama juma mubaraka jallo simando ba waran kodi hando ya mune wo fensidi ulbeji ala kausara barna fi godi talage sumbal kumute dunnaje mimma saliti talage nyulweti tala kausara marinde wunta biti lodo solo fenneten na meselo alawo harge sito fo jakalo hina mabanga femara ayati na dolu kongofa fo maje dolu konsefa katu kolente menafa ninke na faisinantala yallahu anta rabbana faghfir lana junubana yo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nasro akhyari ngal konton ngal ziyare momo tola ni konton lebe wato min konani tara din kiranga fa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yo binna bi programme be darra den minna wala audio min be sakulet ka whatsapp group wolto fonnin cewe ka fa mi la min drame wala be kafo do gona to be kafo nyin kono na ba ma na fa ma be morol la kafolam o kafo ni iko morol ngamre idam maluka dalilol dinyo la ala tol mo kullol ka fo ni nyin finkon ala ke dan ku matenne wala nyin finkon aka nyine sabu wala nyin nasikare ka nyine ke nyin ka nyine ke yo fonni njewo nyi gade dunda jele abodo France janna dalla li fol la Afrique so aka
mol alfa alcohol je ke la nombal ta mili yalon ko ke kumandi ka fo e hajole babulu mi yala ga betara den tinyarol la pour wol sa ma ko e wala moriala karola korteola karola kawol record ka ajanjani whatsapp group olto yo bari ka komi ngafalen lota janna nu ngafalen ko mo alon ko ila moria be dendi nyinela ko iga mulla futu wala bambang iga mulla korte iga sasa iga mulla korte o sifa kila hajo tinya saya la karola kuoku be nyanta kalole ngawo kele ay bonna society kono ay bonna banko kan yo unfortunately fonninke nyinna ka moso do ay min record call la kaitanda e ko be record nyim fon play la aliyama kaitanda la ko alafta musol la mi yalan ko bar muso nyim futu la foka pare bar muso be la faringa talale bar pour ko futu nyim bang bari mano nya jabi minna nga atla communication wala mbo play la aliyamo after ntella comments nyimbe min la wo temanto ngana laje comme korte mo kula dal yalla na haram dal ko di naam albe yalla na korte mo kula di yalla muslimo han mi liga ke malla fala fo wonte ha bismillah ngalla moy fonni joni na ay moro mi record korte wala karola ka fu wandi fu do bang ngawla moy wala after ndelisina na photo ani me mi lala je ngina wala je bismillah yo mbatu do filanta ben kelkan ile mo do from moti malo akomina do na assalamu alaikum Alo, kota. tanande Sukunan kol. baby Nyamala, bile tisirma. ha Ayo, kota. tanotante Sukunan kol. baby ya Yo, bado mo. mado manga kai Orang tua, alon ko na ko tenye chil to ran bere ni mawole ni no ran ma jeno tene na pa ko ngon ni mawole la ba on se bi. wala mo yalan san nin jamano nin tuba bole mo batande Wallahi. Kota. tanotante Agado mo. mado manga kai Dimba pare moti. no ni wato ko nombe yaron ko man ton lafta no dinin dollo yo ba dinin fana lafta na labaka yo bare dinin nata di mbadi ma dollo yo ba dinin ma la fatera dinin bela frente la yo bare budu nata force to diala dorum je problème bara hanu bi dinin ba balandi bela frem pour ko futunte yo naga kaka ya kuma fa mi alon ko ndafam mbala fira la baka bare budu yalon say na da di ndore sante de ndaku du tela jeto Ala te ko te jeno. Ngo ala te ko te no jero. ha Me ala banna. ha ndafam bella fira wala kadu ko nyin tar nyame dini nyin ndafam nakka ta da fum pareta yo barale mo tara fo inada ya ko nyin ba kata bani kile ndafam mano ko nyin tunte nyame yo ya badini bella fira ndafam bella fira han binna ka diam la bari sa frenta a futo la nyindo mal fo ko nyim fo simma ko no goto wala kata na kirlo sababu to yo janni be tambile nyaado nga kuma do ko indi jam follow okay même problème di jang ko ni start da moro tambina wotolde kandu woye min fo abe min ke kan wo mu kuleti mi yalan ko nyilel dunta moria kono e be moria nyingala ko keso soto do manni mi nga do manni mo soto wala aman karam fam mi mo moro nyindi okay momin bo nyama dunta moria kono wote silanna alala ka tinyaro ke moye okay bari jannin ka dum futa morol ni na place mo fo ka dia morola fo nin jo mi e kumandiro ke mi e ni kumandi comme ko kumos datidula aka en ko onko en sine kumandi kotade wolo fo nin jo ya kumandle nyin ka en sine kumandi kotade okay ala kumando ala va ko wiye si selamba ka ha na fo nin jo nya be sunnine anno ayaki sunkarola kono okay jang ay wuli ya fole ato manke wuyeti amanke wuye si seti ato mu lamin dramelti okay
kabrin ato man ka wuyedi sain atela ngani yo sunkaro kono na atra sunkaro fo tanu lembang ikamo call ka record pour ka kendol nondi mo kurungala malam fal ka fahamle ka nondiro ke molla mo kurungala kilina barola ate dambe o dia fanna to dia fanna mi manka to sungaro kono ngal ne misilme akon ka wuli afa haramuta wuli am junube jawoldi wuli afo be bara jawolla kon okay ay wuli afo do follow fulanjam ay wuli afo fulanjam mi abe sunding abe wuli afo ka wala ni ko alafta musol la mi ya lon ko atebe aninin kan bari inata ka di abadi ngodolla bar hansa tan muso be la fri nyola alafta ko wala fudu ban pour wayna ta kan da ajele muso nyim fon bilore jam fana mu wuli ya fulanjam de andu aba sundinde dina jumal tamu yinti karafulo bele mistake ko mek so mbe jele ko indila so dina jumal tamu yinti iba sundin clean ika kuriya tafu pour ka mol nondi modu la kola sa ite bo sunni ye wuliya tafu ya siti pour ka modo nondi ka kafo nondi wala ka mol la silo nondi ka ku nondi mo hanni mi yalla ko kende ma be jel mina o kono dino e muna fo to ku si fal ka example na talena okay ade wuliya min fo amandra musulini ka follow fulan jang minti ato minti o man ay to min dia fanna jang o man ka to di so sa nyina sumo ala ya nyaadi la ani ala sumo fo ka bra be sunka mala sumo wuli ala kamma ba ani abenyi mbaro min fo aya wuli ala kamma ba njela mun nyinin karta ngatende ngani moro lo ko min afta la moro fanan tala be men boylo kan to boyla nyinga because mfuta al o wato to mi alon ko nyanta ka to nyala ndi plato kan ngafo abot nan karawo karala so al ngata men bende pare ta ko ha azukenol ha pasamba besion mentale grupo de ngi ha ngonna besion mentale grupo de ngi junubu junube nyaadi ngo hako nyaadi o ka busi ndo bru ka de tela ngo ro fe ganga ya grupo de ngi nen ta dan ben ba anga sino dal ni ben tala ben askemo ban maji ko mutana de dino to kad ko mojamal le ko mojamal le ko ndafa mo lo mi anan ka awasifa ka anade muso yin soto yo pabi ni ngali amwele abe min foka ako abe disi sono min tala ata fonga yal no ko junubole bayeji kabiri to fonga yal ko junubole be ko nyim kono ibe disi sono min tala wora jang ko tala fer ko ibe min na manta pabi nyim be min ko da lafta ka min ka manka ala ko because ala ko ibe ko min dala ala kamma e bakala ala kamma ala man junube landi moy wodo fo so do la ba hani odo jam pabi nyin fofo ninje pabi nyin bimbe diamu kan ka fa e ko mbe decision o min tala junubolo be nyeje sa la fa nyin ngaro ko min mune jartae wo decision o ka ta ka fan junube abe decision o min tala na ya ta fa pareda jannabo parle wo decision o ngani o ba ko ka wandi futu do bang hande nga atara to nyanten ko nyindi bar ata fe to nyala bayre ala ta fundo mu wolde sa ala ta ka banna pareta kodi so mune jartae ka wandi futu wonyim bang ka muso busi kedola ka di kedola andi defa alon ko o baro nyin junubo be sai wo procession nyin kono ni fata je pabi nyi na fata wo procession nyin kono ha muna mala fetti abe dante la ala nyaadi le bayra ata fata kula ka mi alon ko junubo la ata fata kula ka mi alon ko ala sokolam abe kule tamandi kam janna ka pare a fata je mi ya mantra diare are sa na tara be dan dil ala nyaadi janna mo nyinin kartate woto momo le ka dum moria kono ka moria nondi ka mol nondi nsa foye ko adam akita momo de a audio lecture nga kala mo dala bam minani platform mo dala nga ko ene because ndala bo sonni moria la bar man sonni na ko moria be mu kunori ngole no me example na tala damen dino kono ko dol be je haramu tale ngolo ne ya haram wol be je mutlakan wal haram tale totally haram tale o example mi ko min ko dolo ni ada ka dolo jibe dolo haramu tale dolo fa mo jato ala yola haramu di musulmol ma ali afamle so bari womu comme anin jeno wol mu kula de mi alan ko haram da bar ko dolo be je lon na le min fo atatlo fo
ku nani fo lulu mi yalan ko e haramu tale bari fenne dum te kono wala atna ale haramu wala e dum ta fenne kono wala atni haram comme nga dolo di alla nyame exemple dolo haram tale mutlakan haram tale totally absolutely haram tale so sewo bolo nyama jeno bolo nyama ba ni na ka jibe e kodo la e mi yalan ko haram tale ibata la comme ko misal fi wasabol ni ko ibata la misal fi na muso la karola muso na ba kurola muso min ba kurola salo haram ta kanne o ato nyin kono ala period menstruation time salo haram ta kan bar fo la na salo haram ta no o mat na salo nyin haram ta bari fenna dum ta kono o wato nyin kono ye salo haram yanda kanne amanya na kasai o time kono because fenne ba bala no woni salo titano yalla o mat na salo haram ta jam kodi okay ibina ta ko mingo ni na da sunkar salo ni banna salo la fana ibata da sunkar sallu ngani banna sallu ka sunje a haramu tale bari o ma tara o ma yande ko sumoni haram tale bari sumoni abenta lunne fe lumi yalon ko man suwo dandi e wolungola o mu muslimo la fetol ali afam ya yo ibina tara fana ko ni na da juma salo fana juma salo kutubo be kero wala no keta wato mi ni juma salo tema ka wafiro ke wafiro ni ya haram yandi male pour beta juma salo la ali wafiro londi okay baro mati nako wafiro ni haram ta muslimo male fo la sabu hani okay ibina example do fana jela ko min gon hijo be nyame hijo kono ka futuje ya haram yandi hanni ni la muso so o jene ma bar say fo lo bar ne ni la muso la futu wa haram ta la ba la ama haram bari adunta wat la kono wala aketa wat la kono wat la kontom ya haram yandi abe wala nyamo moria fana min dun daje ka tinyaro ke yola haram bar moria kala de daro silola o man haram so mo nyanda ka janna fahamde so bin na diamo be fanna mi wala ko haramu la karola mi yalan ko amanya na kela moya ke wala amanya na kela mo be dundin alafta ka fan dunje bari mi en kontano ko nyindo min fa alafta ka ko nyinga akoy ta ko abina min na junubo la bayeje so woro ma morol nondi waya fanne nondi alngar yala am ka ci aka ci ndotta ka ci nyami babanda fasil bana mo ni don ko problème soto ni don ko problème soto banna ka ci fa do nya babanda keno armu akka dano ay problème soto wa ko ti o te ti tare le tu den ko to ti tare le abu de men bulu ko kana mamma okay o de no ke do ke ku bala le nde o kamum in bensi o buna kadu ko o mun na kontan ku ba dande wala fa no mun na la fin ko do okay so e lo ko ne ba mba lo ko kai e lo e si fulo ke ko ba e abamba de ba ko ba imbe pare net bismillah dale e be 35 do no la 35,000 an wo ka mo wonte fayin friend ndo alhamdulillah won fana so keno na tara so na lokai an wo tempo le tan sun sura tan nin ko do ni aya ta ko do be bul ko do ni ya kina musonin to anya afu da kemi anan wo to anita to fon ya be kini be fon be kini la misaso la ana ba ma to so ba ma to so ya tengen to nan la nda fo le pour ya sa fe wala ani ko fon wo sina fenje ba ko ni ba ni hani ya tre fa la ba to gere okay na a tre da pare ko do be ko do kina ya to awan yana ya si Allah kala do ko ji yala ndal mutu ba karan nin to olon problem yo inda min kila ba fule nan ta kila banin ko en min kila don go nen ko en be kala sika bi do gare se barwol okay ale ni jere ni man radiam kan fanko ala nyasi la mo minna because mo min kaitan dila ko min go nin ko embe min kala mbagla hanne min ko embe kanatela wala ala nyasi la ma ale mo ne jije because mo look mi am na benyim play kan jang e nyim moy mil benyim ke kan ba ka su fo na record be bu le mi ala go muso nyora kanne
bari to play la because munen aya jabi ani hikimal la mi yalan ko ala be sondi ngala kila be lafiri ngala wala mu dinoti fodema mu tour le record be bulle mi yalan ko ita fintin la because munen o mula malolde an wala ko abe senare ne note je fingote je so ban nyaaje nyindo tabina nyina moto mi yalan ko sai akamundo wo kendo nyulu sai mbelore ka wel jande wala kende abari nyin fu fulo mi dunda kendol kono ka kendol tinya ilafta ka kendol be nondi wala wota kenola nyimbe diam kan minna abe diam kan minna ala nyaasi la woteje londo teje mi yalan ko abe diam kan korte wala mi yalan ko ala mantra la ngala kila man la fala ay mol fatanda mala so momo be loro kan komi nga fonu audio jamal kono ko korte la korte o komi nga be kolo kabol be nyame ni moria dola kabo ni dolo keje wala ak dola kabo ni koko kola ke mingol koko kola kabo ni fanta keje fanta kabo ni wonjo keje wonjo kabo so ñil be bo wala nyama so min nota no kendol kono mbola no fintindi lale woto kaitan dala ko ndel man tra janka moria fasa akende ada anota bar kaitan dala ko ndel kam min fasa wala msilo de miyalan ko abe tobendi abe tilindi kuriata kono o kuriya botna momo la karola mbayden la komin ko idunta nyin kono yesulu ye fongolta saji kulolta sul igata sulu wodi sulu womudi sulu saji ma ha igata sulu saji malti idunda babun kono bara manke ifana mu balti so lefta ko lo ko ni molma al ngata hansa ngi la conversation la moy bas yo nda ko nya den ko en min kala do ko en min kala do hamina ti ko tan bo kala dan ko en min kala kay han do kala ni na ni mawdi la lo wala nya ban tem bo la nya ba ta jan ta je wote ya tonya alma sonya bas yo mbaki da yaje inshallah ngamira cebu cham kala fa ni morsi balle cebu cham kala fa ni morsi wala wala na ta fo morol be wurin safa cebu ye jang na ba kukili na nyina koto morwo mor la wote mo lo do silo kan ha iko ga tinyaro le ke mol la society kono ha be fintil la ko inde ko agents kaitan den tenen na de baran kaitan lebe baro min na man ka dinati mbaydan lebe baro minna amanke sunnati kila man la fala mo kendol be man la fala hani defo min kake imal la fala because aya ko indi ko kono ko abe baro min kela be decision min tala junubo la won ndela min dem van ngala ngana nyin decision min ta junubo le benye jen tatala soko mi ya longa be den ni wandi futu wala ka ban sa nyim mo flol be ali ajele kola mimbe kol ke kam mimmu morode anim min ko hajolo babulu nyili bebe fani afo kanne alal hako boy ni nyindobe mimbe moriala wo obe tinyaro wala andun tinyaro kola miyala ko haramu tale mimbe lafirin ko hajolo bala tabe fani ala fo kan miyala ko haji tabulu bar kadum kamo nonde andu nyili bebe sunnine sa lafa kam bislimo ni nga lonnal nyilla suma ali haji nyaadi le nyili be sungar sifa nyaadi le kono mi wulta pour que fania fo doron pour que mo non de social media wala fania fo wo be sunding analo sumo min do wo be sunding bari ala faka akabelahi do tagan ko ala faka mole tinya ni bebe min ke kan junube balla hanni la junubol sembo warta no because fania be junube balla kon korto be junube balla kon so lafta ko wala ko indi nyim molma mo la woti mo la hanin defon la seko na yake mba agents la because amanke dinati anu mo haglo be fatew bala ite nyin support la de ndela nyi jam mantala nyin support kan ka fago mom mil ka fo moria be mu kilun wol kam mistake ko le make amam possible ngo dino do adata le fang ni atara e femmarante kan kono i kan kono fente je sata minni mina fo dolo a data e ne dolo mi wala ni tara kongo e mo do fondula do dami alon ko fente je fo haramu subo sewo a data le ye subo nyinyimi keniyo tankandi so mune atna morol milka balu ala to senwala comme moya hajo sodo like mola muso e sasa wayolo ka boy comme un exemple jamal dina ay ala to ta ay hadiala wala asida bala wala ka safod wala ka naso da ku webo ba ke korte o muga moy ustasul la kanyinge de
ngamu e morol la kake so woto wo moria sifa comme ustaz Umar bun jewole moria min fasa jang ilata minna ngajere yemol fatandi korte o male andi yemol susundi moria kanne so nyum fulol nyanta kanyilel bonni nyodo comme bimbe minna kenodo wolo mu kuriyade mi yalan ko adunta moria konale nyanta kanyilel bonni nyodo bari te moria be kenola kiloti de niti akide gite sonde molo man futa ha momo ko moria be mu kiliwolti ha ite sonde molo man futa so hansa ngatente no manni Allah to dima inte Masiru Njai wala benna ko kontor Masiru Njai Masiru Njai ha nyemmi mawo benna kontor Masiru Njai okay problème ti jeto to yol ka fe do yeki ngina mi sa so ande gelal okay ndam igamel viesi sembe sabatrin Dakar lo buduma yete bamto ndete tembe senkel le senkel kunun ko bare mbonna ko da seju kana ha problème ti jeto nakar nyaaw mbe killo d'accord basi barka yo yaje comme kumo la ban hansa ay to dia fanna min mankato to lamin drame ko wiye sisela ma to de yaje jang hansa en fanya min kafo abola taman nigan anin yin moro Masiru Njai bari nyim fon man ato kendo fon man ke Masiru Njai ti aya ato kendo fon nyele aussi o bodan kono bari ato fon man ke Masiru Njai do wala bala kaytol bala bari min mu problème o di jang ha Masiru ni lamin drame wiye sise mi yalango ala to kuto mu wiye sise le de jang nyili bebe junube balla baraka mol nyanda ka janna faham bar mi en dundi ko na dara lamin na fani adam malam woten na dala nam because ngalan ne mol meta ko fula hanin sungaro ko ne ba fo kan bar mi en na dana ja wolan ko mingo adunta moriya min kono hansa nyilla min ay modo fanan kolle mi yalango fanan ay fani adolo fo fanan ko min ka alafta moriya la o audio jam fara barin so do man ni nata aliyeji aliyo fanan lamay ko abela feri o fanan na ko fanan ayo audio nyum fanan tala ka ko men ka bada bonna atara livre ati wala kala do ko kamol kol keno bari jam mi mo problème o ha ni ya nyim portoplante fo Senegal ala ga fo nyaadi mansa kunna ya mutale e ba mutale doli ya fo la fam ko yebo woni mudala bari o man ko yimma ba mi pro because Senegal la loi balanta yemo kol ya record e ga janyani social media e be kaso la la alman natangala kaso nyina bare mune futata e woto sungaro kono na atra fa la fa fani asifa de da wala kanyim kamo bonni komi ko nyin sifa nyanda ka koyle society kono nyim mo sifa milwe bitikam mol kono ba ne atra la fa kake fon ay poto sungaro wala jani sungaro kasi bugo sungaro kono sungaro mo karbu nyaari mbaldi atamida nyinna le ka si ka fani ya de da dron ka fintindi wallahi bari salim modo fa na tunga bari munena da mbalafa lamin bama kabra nyin ko nyin mo akata ni ku ya bati nyon sungaro kono abama kamol kol ke apologize because kafo nyin min ataka numero bondi je o kafo nyin atela min bama na fama be kafo nyin kono le ka atela min na duwa dun kafo nyin kono pour ye duwa o kafo nyin gora bele beje kendol beje le kurumul beje ital na jumale jumada foni ni min selta nyoka so wo mo kendol mi abama ye long wala ko kan abama ni okiyata fo bi abama ka wala apologize fa abama ka kumbo ka bi momin be nyaaje bondi ka abama nyaato nyun sunkaro kono ite o dingola ko je nyaadi le abama la ko ente bala fa because alama hakot lañu bari nañol momo e nyin din si fa le wulu ite sondo mo buka tenkum killing fulan jaw mun de wato wati se kumbo expect no la ko be kumbo la ha bari ni mor sifa fana be daoda alama ale tenkene wati because mune ati nambo fala ha nte kunno askeno modole be je mien na muso kan malo nka bele fale de na dum danyi mor sifa la ga sente mo ni na muso temo tinyala hanne adra nte mo mor mi ala ngom mansilan korte wala mansila de asen ni na muso temo tinyano le wallahi na family janjanti wo wala sabu mo lam ika moriya support ha korte o kom moriya support de akennema bar korte o bay akurumo korte o bay because mune ni e korte la support bi sama ite se bulano la masi bokono fal mo lomba
hey ndelle jang lota to nyala kan anu metla to nyala kan ndel man tra hadama di jato support la wala nga hadama di jato kanu bar nimbe kan lo be kan na to nyala kan nimbe fasala mbe fasala to nyala kan so momo la manku do munyindi nga fo e kabirimbi atu andum alkana fu lamin dam fa be jabe majlis yol fasa ka wala be morol fasa ka no aketa momo lati ni ngara nyim platform on newo ben da ko no mba fulande because school mi yalan ko ase kenon telele bari ite seva wili tansa fo wili woro fo nyaadi namba ite iman silan alala ka wandi futu ba wala mo min wo jarta yala fa ka ba ko ningo e fambe mo kanatela ni nga fo en ko mbe mo kanatela mba kanatela so wodo nyim sifalu abe society ko no wodo ko bele jarta nyum doliye abela kodo so ite se keno victime de bi nda se keno victime de sama so wodo nimbe moria support la ngalam be moria sifa nyaadi support ikana mo akara don moria la hay ko morol ka abeti andile wala morol ka makole wala morol ka no amanka bet ikesemma miliyalon ko be loren kilala sunno ka ika jara loka no silolla anim miliyalon ko ya alqur'ano karane ya fam ko nyin sifala ngala ko itam mala fer ika man karam nzifala ko min ngay nafu nuta bi ngata sabo ta ndun Dakar kono mbafula mole ko ha musudo bali asuduma jam fuma nun kuma fengo teng ila ko man dia safo ke nyun Dakar wasi fal na mulun tanyul wol manke morol di mol nyanda kam mil no bunje ya fujan anu bunje lo ko mbelor wolo no maka fasa bara fo jende ko ni alfa kendol morol miliyan ko nim mol dewnde ke wali ka tay ka duwe mil kan nasol ni safol sefo molie ike mako ila hajol ala ta kula ala ka sabu ike sababu ila hajol ka jara wala mu mola mi nyande mo nyande ke hormale ye bu nyaay nyande ke walinde andu wasifal mbol su walinde la wato wat andu wasifal mbol lo ko fasala bara man kan ni sifal de yo hansa ay modo kol fana insanu wala ko modo man la may fana kol fatatale do kol kenya fatatale rufol be kere ne rufu silol be kere ne kat mola silol be kere yo kat mola silol ni ada da ge bandi ina mari be nyoka wo almandara nyoka wo ni te la birdo ke nyanta kol kala nyame ya nyame ya birdo ke ni ale de gidanko mo flor mena da tanga ala siwol ka fundi nyoma bari ko sunna ni farla ila tala wala ba dindi nyaata balandi ne wala problème oti ndo be la firal kende ke mba wala man ko to foy tanti pour ka ala dani ala ya kayandi ngamre bol to no yo wala mo ko to foy tanti d'accord yo ya jani nyin dombe diam ga wala kul man sangara baage because waka min fa wala ko alafta sunna nim farla han wonda kana mo doku ka pour mo do ya fudu amambete ya kana mo do doku moye bar fonni jawni hansa be continue kan ka fani yafo ko atabe la firin wodo ako wenne ko wala mo le ba balandi diam la folo alafta muso nyina muso be la firingala bar nyundo ako atabe la firin bar muso be balandi ne ninka fani ya mi befo hanu sumala ba da ko ala sumani fani ya ko le jakasten sa ni mordo ga min fa wala ko lafta ala sunna nim farale ko min do ko man kilin bar hanu o fanan be parerin ne kanyin kuma muta ka do ku nyi ye dia ku ya pura ya kan muna woti muna jarte ya yo comment la do ko ako morol nyanda ki daha nyinna le da do ko la malo junkum saho nanga fo bi mol be ka mi mori ba ko so fa kasu ala kasu tolo asiata kasu juwili tanti ala kasu tolo damma ala kasu tolo ngolo fo o kola aka mindo ku hectare asiata hectare kemeti ba ka su kasamas nyo feo beji tie feo ba faye tuba nyo ba faye aka mindo ku damma so wote ta flo moro alaj moro sila birkama abole nyam moro didade jahanga kunda dade santo do sudukun wol nasiba moro bolo nyami ni la fansu ko le do ko la amanke yele balwol lo mol la kam
bar wo mor kendol wallate ilo do ku fengol la anin ale harje min anin mol la lela ke walin la hajol la ima fo moy alna walinde mol le ka hajol soto yedum ye yuku ye morol walin ila hajol comme ni lamini fon abama dum tan morol kan nyame ka duani na wo kafo nyi ngono jannate ka dum kafo nyi ngono ka wolla no mata so wo morol wol man tra jikri nyi na ko atul le be balundla wala mol le be balundla wo mol ala fo mole ko yeda hakanata morol ya ari yajibi fo morol be mol walina ya fa alna ya by force wala ye findim be do ga mun na mol bu kana ya no mol le ka jikile ko kata ya and wo mo kendo le bo mol walina le chuto anintilo wato wat madama mol mom fo hajola moriata stop nola ni nga lafte wala ala dana liya fa ala ko mobe fanso de ay hajol bonni mol kam mobe la hajo jar bar madama alka hajo la mol kan ha mol be mol walne yi duwe mol be mol walna ila hajo la karol ngo nga fale common sense among sense me ka fu moria man betea because mune ngo ni ekido lon tala min dam va tongoto misal be mbesando bunjang sando wala fankaso ko kulungo kono le ngal na nyin ni nga fay jiyo kono nse balunole wala nga fa bar nim mom fay abem bunal anda abem fal nyanta ka riski ta la fula be dame manya naka lo ayem fa anu ni nga tra bunjangole wala fango nim dimbaale malaka wala fendo dino la karola nim manjolon dimbabe jangle bar ni nga jola skeno singolo be katila bar nda fala nyanta kan jolon singo kat par karaw ngasif ni lo kumala wot abole nyama fo ninje jelle nyaaka maaja walle so nomol ka dunyo walle ka courant so do Europe jam mi yalango tuba bol ka tikri takari bu ka jarano bar ni ka fo do suwo kono morol ke nyo tanga ala ta kola morol ke jara ita kende ya iba fo fana mu korte woldi ba ani hakilo man ta nga jenne bon dal bulul e nte man kali jawdi nte man dara mol susu ni kan korte kan bar nte bal tolle because al madam al be baluga mbele hajo soto madam be baluga mbele be sulan ko soto la and wo sulan ko aman ke fon la ka jare fa ko dol beje fo se mo lel wali man ni sa sa re ga loptano o pengol mi ka ke yalla droxy fa nyaadi la no bari moro e ala to se fa dila naso yami ko haram dala bari ka penko dila mi ala ko askeno fon min be ja haram ke ite fon mal bari malo bari trostal and miliko de da wol fon man ke misilmet bar nyindo e bor sulo leta bori jambol wallahi nasol tebe ala to se eko ta jaw yandi bar docteur ol tay mam mi fonkul do lay mala de data nyame ila ta wala yoga ala la sunnot kila la sunnot bar milka alquranu balundi yol ta ki korte wot abe ken wala nyaadi an haklo man tanga janne bondal bul min dino ya be ko indile misileme ya man korte o soto mi ala ko abe mol torala no misilima ya man na nyi ngan kamol tora misilima ya na nyi ngan kamol dahandi ka ada kendul balundi misilima na wala kam bara man na ka be burga de so fe mu kuriyade ko min be min fo gam bi mbo bayle sa hansan sida do mandi audio la karol o ko moy da wala ka to mo la fanal moy o samba o taram ha yo budon sai comme be ka kanjelo na fo na ha be vil town jono la wiltan o mun nañu ñol ti bari yalon be tembo min da wiltan o so do ko la bala yalon tan dem mantra do ko la folo yo 40 talbe 42 savo tuba 42 ne fana mun to yo sai wuli aflenyo akwa mandara do kula bar wodo ya se wilitan sabo so do nola sa bar nyindo ata wilitan so do nola tuba bu karan niwla mati amantara do kula nyim fonni jolo wuli asambo waral de ha algo dunya mune jarta because nde kunne ngan nde min fon nde kunne ndi aman jarnte ka fuko ha nin nyilu mandara kukili wala sa mbe ko lambe record la ben na fala mun especially ñu sungaro ñi kon comme last time ngami example min natale nan jang ha ni ko ustazo min na audio lecture anan sunguro aga fay ni bine nin kon nam yana ko ustazol be bol ñam yalla be ustazol toñen nal fonta ustazol toñen ustazo mi alon ko ay wandi muso boroni nan gabonan Senegal anada ka jiandi aya bodo aya bungota aya hotelo ta aya maboje nin atran ko ustazol be man kudo be tan be ustazol toñen nal ustazo min dara kiyankol wana ay qolol mude bula ko le an kana le anta bulu fen tabul ka vo sponsor ko ben saudi la nin ko ustazol be be tan be ustazol toñen nal
ora ning alko morol fana bebe tan albe morol to bari ustaz kunda milio kuriyage yaje ntel mamoy ustaz kunda mil finite yolo kuriya bay ya ko dem mol lo dal fa ya defense ka defense bari ndul la platform mo mallo kan ndul lo da tonya la kan tonya dam ma wala sem fintindi andum bo fula la wato wata bunnan karawo kara because ndul la da min wala tonya ma huwo so da nyanda ka bunan dame abodo huwo hu konon tel batala madama ke da tonya andul la tala willulo be dada le willulo be dada willulo ha ah nzela fino wala bari yalo ah na toro ko be dada butum willulo kam mun so jono kam wonta problème to ala be maroto okay e ka fane famata dabo ha famata dabo juma ha yaje ako do wuye sise ako nyindo lamin sise yaje to jamala bari nyim fo nya dun dan tebita nyol lale e mbari nyol lale sise kun nan kol because ako le use ando man ka toti darama kun dan kola ma do morla bara de drama kun dan kola bulo bulal drama kanji santam fara drama kun dan kol ma nya ba geden ni la do mor nya nyaawo nya bari mu neketa abe far dawo jumala use kanja kilin lamin nem wuyele mati ñun to jama ba ka don abe faniyalam comme nga fu nyama be min ke kan abe faniyala fo kan ani mi be diamu kan woli be korte o barakan woli be ku baraka mi ala nga haramolam wa woli be kula taman nga mi ala nga andi lefta ko kula taman mi ala nga haramolam alama ale yam fe be ñin diamu la fulol be alama ale yam fe yo ngaje do ka fuko Senegal ngol lam ñi danin Casamance yalon janga ala la ko be ni bari ntel lafta to nyaala sabatin la ida Gambia lam Senegal fengu but the problem here is that Gambia Moria be Senegal Moria be anu nin Gambia nota Senegal le nota nin Senegal nota Gambia le nota ndika muto wala nyaam so ko ndiro be fanna o fanna la madame ba fo kan nan ko ngomwe ni ko mbimi aske non te jam fano lore wala ko mani bari mimo point de ja wala ko men ko madama to nyaal lafta ko la sabatin anu ntel lañ platform ka Moria fa sa jan ka korte o bay jang ha ka je ko mingo nyina force opportunity ka ita ndungo logo mingo ka Moria min fasa wonte ni Moria sifati amanka ni Moria sifati so ando I urge everyone momo yalon ko ite ka Moria fasa andi la la Moria kenne ma fasa ni ko Moria mbeta fo kendol be jel kuru be je ni mo evidence let kendol be jel kuru be je ile kendol fasa kuru la kuru ya yamur ndi kan because abeko lo sunyaro ni mo ma ko sunyaro ina be su ni mo ma ko ay jeno ke na be jenela ni mo ma ko dolo mi wala dolo sa ina be dolo minna so wodan telta mo fasal mi an ka balu kan korte wala andum abela dum korte wala ah iba ma to ay sa drama ama ba ma to ko drama ah ay sa to drama ñu wala to mo Fatoumata di ha Fatoumata kondo dabo Fatoumata dabo ha Fatoumata dabo abato Abamato ga fa mingini sise ha e mira le correct nyaad na season ni drama len ah aw be bi ja toron ha ako ma binki le do bay binki ya karol yo sai ha lamin na
Naam. Allahu akbar. Ha. Garama gunangol do war lalla maldi. Ibe ko do nyin kila wala orange money. Orange money. Okay. To ni mala. To di tigede. Okay. Kamara. Okay. Da jama ante ko kiro ko fonkol la. Western ñor wala sifa wala wari ñor. Mobe? Ngoya ante da fonkol la wari. Ko ka ki? Nga bala ndal tanu wari la wari. Wario. Nga bala ndal tanu wala nan ke ñin ka to ñin no. Wari. Ko be da no orange money tigeda. Nimbe la frin ko do la. Abam bal yam fa taliyo kan yam fa. Okay. Ala nyindo ta fisara because mune keda nyinko alafta mako akaw nyindo ya mako multo mimman futu killing atabe la firi wala bar muso nyimmal la fal comme jambe pointo min bay kan kana mo forcer ay futu mo mi ala ka mantar la finga because nga karan lonnal ka fay ko kila na ne futu banda mi ala ko muso ya forcer ka futu ni cew atara kila kan sallallahu alaihi wasallam ka o complain loje kila ko e futu ba odo abo nyama o mudalilu mi ala ko kana mo korte pour ay la fi mo la mi ala ka mantar la finga because korte o meda nyaaw nyaabe tinyala ni nga tinyada wo futu na diala ko tek abatra wole dingol soto wo dingol inana sidale ye mira ba wo dingol bitamu ne onda preso ko mi ala ko ye bama ni fama je mantar diala wala bi askeno nyin ke wala be kanobe diar nga sama musolo ko ena jia filming manke kanu foro kam ala la kanu ala kanu min dandal tema ala al kanu ni nyola iya muneke ji ya de da nyaaw nya sama be tinyala korto me na nyaaw nya abe tinyala la sama so wodo kana wandi dingo korte wala chewol milia lonko ndel cheku na bari mimbe ke kan bo mimbe ko la mantra to nya faga te be molo kumande kan trom pour ka mol jutundala ka mol londi wala ka moria nondi bar nga faata moria nondi nola o be sene arinde mi ya lon waya lon mi malon amalo bar lefta ka min diam fonni ke kunda alu ntol fonni ke kunda luk mbar musol be siarina ke nyini ilefta musola akama la file ya kata nyaaw nya silol le be je mi ya lon ko isa atray nola pour ka la findi le fanna niyo kata manson alon ka man la file ha jamfa korte na sifa bela kamuso kumomuda pour ay ikan because hani ni wahabiyal mil ba ke kan dinni dobe kono elewo diam la ba jaman adun kutu ay sunguti nuje jele mi ala ko dalilo ko ma be mbulo kono alafta minna afana janna ka dun nyinan diol ni ko kono ay morol le ko ri la sadaro pour yo kumomuda anda atebla fi wo kumomuda kam minna man ka fudu kuti wol man na o kay wol man so wala andugo mor kendol miliana ngay kabala wala ka dinnun ko mu de jeno la karo wala kudo la karo ga ko tubabolam wo alfa kendol be balurina hansay wo malam fo wala ko fo adimi wala dum morol ne ngodo biba bar hansay wo alfa kendol be balurina min bu ka so wasifa ndenga alfa jele mi yalon ko musona sina temo mantra be a walin aka lefta kan sina doku ka bondu suwo kono bar yala we mu na kay alfa ka nyi wodam ma kay ha kay wo tan kasiti akay wudam man ko bola ha kay wontan kasidi anyanta milikala ya faye bar wollo wo sina ya ha bil samala diata bidi because munen pa biye la findi nyol ay nyati ni nyol ay kanum ni nyola janna ke temo tinye be di so de do e findi korda kono ñun do ni fa di mo letara kelo lo suko nin silo be je mi yalan ke isa wol diani no yo nyomoy wo sina ni me deyno afon a 5 ans ay moro nyin tentu ay ajay odo alfa sifalu be balurine wolbe kende arine wolbe balurine hamsa e mambam odo mo sifalu mbo wollela ko wollel fasa wa alfa kende sifalu ngam bulo wulindi walla wa alfa kende sifalu ngol ka titar walla man tara tidiral nyin sifalu de milbe lafri nyin na han ka molu fa aman jari ko do wala jarte ya walla ka molla fudu bang ko do jarte ya wa alfa sifalu mantro fasa ga anu milye wahabiya dinno bal wandi dimo jene la ka fa tubabolam ka kuma mutai mantara wo mo sifal wo alfa sifal mbo lel fasaka wo alfa sifal wo lela ko kantel kontan wo alfa sifal wo lela ko kantul sidan kadiyam
bar mune na lafta ko audio ko programme ñu kun close mu dal fon nin ci woni ba ma na ka ni ku ya ku baso ala ni mo record do ka janjandi social media fo aba nya jojolo fo aba ma kumbor nte la min dan fa mbedu wala min ala kana ku nantina mi yalan ko mbala la mbama kan fa nya jobe jolo ala kana ku nantina ala umari ko ku mo si bar ala en tankandala en jam fanda min se mbama nya jojolondi afulaw le kono wala ka kumbo bo kono adamma abe bolante la bala alama ala en tankala janni wo ala kal wala ni nakarola alama ala en niyota ntenga mba bunya wotile ngamba horma wotile ngamba la kol sikandi wotile ninna fenta ya nyaawnya woto madama ntel be ko kunat le mba katala na to nyaala sabati wotan sa mero nyim fana na audio play aliye do man nim moyji mero nyim ala ko ente bala fa baki ha allo salamu alaikum yakuba konta mba fale salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yakuba nge konton ngirin kafo alfal konton ngal konton diro membelanda siri mbali bankoto mbul fulo bilari ngaliye mbal dan na yam fola ale yam famma ala kam makila kamala muka fo mol dan na yam fola kafo alfalu mbe dan na yam fola ala kam makila kamala danguba ine man jam meje badji ko ni lanna ya wala intani te sabu nyoma wuji ko ni lanna ya mba bamburu ala taala ko mba bambure ko ma mata bamburu ala taala ko ma mba bambure ko ma ndel mo ajara jite wandi faade mba musuma lamin ba ma nun talti lamin drami ba ma mun talti bari afoka fo moli ye yam famma afo yam famma ala kamma kila kammala ne de mon fatete moma doto bilingan fallon ko ngamo ya dafa mbani fanen mon bulana problem kon doto fa alfa bisi wallahi billahi tallahi nallahi anan man kambulu ya jaba ma be diam kan kafomi anaka misijo sindame o muka voldo mi yalan ko abama dunta jile pour que duani ni atela mini ina rek are lamini fa dum wo duani na kono o kafoni na kono ana fa mana abama bebeje o kafoni na ko bari bi itel no mbay ya bande kafoni kono so abama ni jiko ay mo kendol min long hanning a atara bayri ay no mbata ni kafu na kono hanning a atara wo mo kendol mandara ni kono bar abama ko ni ya sula ali mero ndiam kam bara alngal kumo la may do mero ko kabrin aya fongo to la nan ma wandi alfa kajafi so ka bula wandi alfa la so ko moni to randi andi ni alfa sifa la bentol jamal bulu ni bama sifa la bentol jamal bulu bar munen ndol fonnin ke la na kulo mbali afuta da nyin tema dala ko bonni le furere nyin tembo do wato wa ngatara wandi alfa kajafi ga ni wandi alfa kajafi ke nondi ka kuma foma aka fudan na alfa alma iniyo ka tora fo ka nya jojolo bi fonnin ke jelle ala alfa kumbondi iko be sunna balundol fonnin ala alfa kumbondi iko ite be nyine kan komin ko kamodo lankena maka tenkene anno alkan wala ta sasu alkana nyokiskis e molon ko korte wala morol be kam min fo wala mor kendol be e kam min fo wala korte way ka bayl Mustafa Silla kunu ngala video yoji ba wala fo ka ba boy ndika ba ko so fana disemti ba karamba suwane disemti se kabiro samura disemti mor kendol abe ibe ka korte o bay ala la ko boy ni connection la woni mor kendo be ka nyina bay morol be e ka nyina bay par sa en hansa ni mero ni setenten dorom armbal dan naka alkama kila kammala yakuba ya alfal danin ye lamin na bakila barintal dodo takila
dodo takila nena make dodo adun ni ala mon fo kan won bondin ko mallala be kelambul kotike po janne na saya tema wadinde munye nda mbulu fennamu wulum fennam masatala len nakara fanyoma man kan da fenti man kan da fenti nem moke wulu dum ka showase bari alhamdulillah bara foka fo moli ya fo alfal ko ntel alfal dam malla be ndlanto dol bi jewal shatan de fama fawti shatan bamati Allahu akbar dol shatan de fama fawti mero be kafo min kana ko wol foten la min ye nyinge kafo min kona no bobo ni kafo ko dol be jewal shata de bama fawti le dol shata famati bare munem bala fati jangolam ni ba moy wuluba aka foko nkunum fengola ma man ken da fendi wala wulu fenna man ken da fendi akoritale fontol fondin kela lafta nyine le ba fontol fondin kela mbuka nyimira ila alfala nyaajo ka jolon wonte te kairati anun dol fondin ciol milbe baluga mbi ndol beba expect kan ko mbekala alfal di sam kabirin ite kela alfa tuje ika wandi alfa do call wala ka number wala ka nondi hanni wobe silo min kan silo mi la man sila kurunga na man trabete yare mona jarte te wala ite ni yalondo soto lo ila kutub min baruka ila conference la korte wo haramu yandi moliye bang korte wala jawya fo misili moliye bang ye mol fatandi milika korte la walin yesilande because wato do karambalo ka karannala kumo mai ka tambi karannala ika kumo do fo moya skeno ita buka barala bari ika fo miya wo ka muta anim bulu fulo la ka barala aka silingal wala ni bata ta karambal kunda ibe silanding alala ibe sunna ibe salla munen ya moy karannala le jahannaba muneti bar mero la ko en bala fade kabrin afrika nyindo fo aka itande ko awulu fennem amanka da fendi akoritale ani yoku yatal babu kanyum fo 15 ala wulu dingum utuma na alfa da mala ben kurpo kono na alfa da man ben kurpo kono nene meje nene manje nene dol fa nen man diam ka moy fa doto nene me diam kam moy banne ala taala ina mo kar fa nyoma foya samba alala foya tadi alala man so me yitida ya di ayena kar fa nyoma foya ji ko samba ta mashola I'm sorry malam mantara janka boni na ko fa mi en si jam moria mi ya dundi nyoto min lafta ka kordo ga wande ko la ko senende ko amantara silakan yo anim fon min joni dia ku yalan fon sa ala cool not nan because ay cool ga mi yalan kam nga anin dino manta e bele woke so fon so ko endi anim plus askeno akam ndam fi to your level of understanding ye jahan ko le isu ni nyine mix amanka wati kutuma bakar farngal ma yakuba fo ka fo alfam wal alfali yam famma afay yam famma ala kam makila kam mala wallahi amin abla jigine ndamu jarangol do jinoy mbasir in France na bakila la min na bakila farinta takila andana sibo mallanya to dodo ngobula onde alfala billahi wallahi tallahi nallahi billahi wallahi tallahi nallahi anana mon sibo nana mon bulan nyato dodo ngawande alfa ngabulala otomatela bakela agisho tenna amal baliya tenna agisho tenna amal baliya tenna anana man kembul le doto atela bakela barngal dani ala kammala kila kammala ali yam famma ngadani yam fola mbul fulo ben koto mbanyo kirngale bankoto ile yam famma
Aliyam famma. Aliyam famma. Afal aliyam famma. Wallahi billahi tallahi. Wallahi billahi tallahi. La minna bakila. Wanda takila. Afal famma. Afal aliyam famma. Yo mero ñin na kumu kan ali ala wasiyo moyde yo malam pour que je ko indi do man jahango la isu nte bodo ko na juna fam because nte nyanta min folo ni nga ko ma klim niaje murna kan lon ko kudole na da mi ala nga warta wotle bar man traw isu ñin ko na ñimmu fonni jol mi mo la record aka lafta korte wala taman la kandu wala modi ka fo ka wandi futu bam pour ate yo mare ñu futu maybe programme o ñima adadula ñinje so wala point ñimbe diam ko na ba mala ci ko because mi adna abama ta faga kumbu nga audio so mi yalan ko ani modo lo fana ya ko lo fana mbata record kan yalla ni record jamano e masi bokk society ko non o fana mbata record ami ko fanu we nendul exchange nyo kam mi yalan ko fo bana nduro kunta je bari bana nduro kuma kan la bote mando ntew na atla na nyim platform o bar mi yalan ko ani adala alpha ala mero e wosio ke je ani ateni wala conversation no ate mantra la firi mola amantra la I told him man ka to da andaba sunne ay kuma fo mi alon ko amantara para lafta ka molo nondi min ba fo kan e ko mbo mari kortela wo fana be minna be kafiri ya baro la man ke muslime ya dina kuda ala man son la kila man son lafta ko lo koyndi because ni aje mina nyum platform da ka koyndi ya wolam ndella dal ko ustaz Umar bun je morol min la ko bambandi jang ay morol min fasa jang ala ta milla belari wala ay morol min la ko bay aman so ila ko la man so ima mantra lari la so wo sifa la fintina nan tan jang so janni bina mol ba ajela nyaado nyama ngana janga koyndi ko ntol kam moriya min fasa wonta nyindi wala nte ba fo kam fondinje la be al nga jam fa moro la miliyalan ko min koy ka korte wala barni al nga jam fa muso la miliyalan koy man la fin na bari la fakki do ko dia ko ya la fin na muso be siarne ni amal la fi le se do so do sama min la fitela ka tambi ite la fitala nyami ni na fududa ala sa baraka ka la fududa ale dimbarka mal so taje bari muso mi ya kortele ya futu sama ni korte o tinyata alla fudu de diala ni almal mantabe andu ale dingol mi soto je ni almal mantabe because korte o tinya warjala as a tinya no 1 years after 7 days after any time after as a work no as a tinya no so ni wada atra dimmere wala batel bulo ko nga mol jele mi yalla komin ko afrika e fudu tale fududa fudu woni ko la sanjikili la fudu o ba fudu woni ko la jannin sanga bang il fudu o bata there are typical example mi yalla ko nya wala dingol wala kuluta nyaadi de alfa be mo fondin ciori lafta kam yamana nyina ni be duna fudu ko no crossiro ke baake ni be duna fudu ko no make so ni be duna fudu ko no ha alon ko yemuso fudu miye kam yemin kam because munen ibe dingol la sotolo fudu wo nyin kono ni muso tala ida dingol kuluta le bulu wallahi ta kulu muso nyin bulu andu alfa moman kenyinti moman tra la fini nyine ye muso futu bi na dingo so sama le tala dingo ba kulu kan jana ani nyin dole daji ko abi daji go chomot la jana abi daji go chomot la jana no wonte modi mi yalan ko idemo alfa kendo di nyen ka so walla dol be la fini ka alfa ya le sama so wodo ni ba muso nyina kana nyina ni korte wala silola andu ngal na fon ninge kunda e barule nimbe la fini mo to nya ma easy ni mo kanu pour kala ko tuje ama easy bari jam fa korte wala because ni accordé ha ni ko to tinyada sama la kanu diala e betara la fringa la man la video luwol sonko lam al dingol mili ali yeso di wol betara frustrate kan ni di man taki bala aseta ki fala because munen amo possible ye muso fudu ina el dingo sodo nim problème o bodo fala karol ni dingo la da bagan ataki ta fala na ta ala ra fagan ay taki bala so yo dingo men sodo je kam min fa na taki de clean na tol kono sama man ke fenti woro say dem future plan because ika dingo so nyina kan future sama ni de keren diumi ala ba barakala abe ko mo yiru andila bare din taki do ni teo so do fudu o kono ko ma yiru wateje mol betar en kan ne hande be kaburo kono o mol betar lay kaja fi kan wato wati walla ata duwa fon kenole alama be tankala wo din sifala annu jarabi kano alama alen be jam fanda soko musumin ta a fududa hanne adara fon ninjo nyi min klema man ka toñati because fon ninjo nyi mi ama musu je mi yalo nga fuduta le abe lafringala
ama musuje mi ala ngata be la firingal o man tara la firingal ay nyum kuma fulol min bebo fente je min mu toñaade mi mbala fa la ko ko na ka be sundi ne wala mbala fa mi mbala fa la ko ko na ko muslimo la mati mi mbala fa la ko ko no min sunkari ba ko bar sain afelending atala fonni jolo no mbabe janjandi mol bulu ayake minna onala mol ba ko la ni ndolbe nyonenna ba ni ndolbe kundaje ni sunkari ba ko ni sunkari ba ko muna jarte yola odo moria hansa en ka koyni nga moria min support wala min di morol min ka mol ma ko mol ka duwa moli min yalo ngo ni ko le kol ko be tinyale ke ma ko ka deda min yalo ni la football ko be tinyale ko nga exemple na min tamit e ka mol ma ko ka deda ro ke akola bar ma fu mol morol mi yalo ko ka sinal temo tinya morol mi yalo ka mol la football bam morol mi yalo ka mol korte ke fa morol mi yalo ka mol korte ke nyamandi sain ka ko kun fale ja wala moro mi yalon ka mo korte pour anyama ha anyamara okay we ya korte anyamara moro do ya korte e korte woni na korte la korte on lakati nyama bo da nyama so nyum fulol fo mo kile mo dima andi be mo morolti hakili mala ali jamira de ite ya korte ya nyamara min do ye korte on lakati akende ala bato nyasodo ala moya nyasodo ala badi ya nyasodo sa mi ya korte ya nyamara ni mi korte on lakati fo be mo mor kile mo dima hakili mala al jambira so wodo nyimbe jang comme nga exemple on na ke ba mi sina mal temo diandi fo sina ma fo mi deno aya fo anda ala moro ni wala mu nyande pour que sina ma do bay so kon ani milga sina mal talande fo be mu kilimo dima ete keno la kilimti non wodo moro kendol ntel bola sataka wodo mbe programme kum fala min mbe duwala on fama mbe duwala fon ni ciolem alama alen tanga korte lalla masi bola alama alen jam fandi korte wala alama alen tanka jarabi kanola alama alen so kanola mi alan ko abe wulla alala kamma anin kila alawo mari alen so kende ala na baluwo kono anina baluwo kola alawo mari ko mo alama alaya yirwandi barna alfa na alme mele nyaato alma mele noma sima ba jada kende harje firo laban kunyima alama alen beso wala sudroni tanko ba alabulu alala ka di jongla alama alen sutur alama alen tanka alama alen tanka hasidol nangol ni dal ni la masi boba ni la dabar jawla alama alakanan hasidi ya kanan ni hasidi den alama alakanan ke kafirti ya kanan balel ni kanan ni balel ntunde alakanan ke faso so la dinde ya kanan faso so la dimbon dimbala akanan ke alfa so la de kanan alfa so la dimbal bon dimbala fondin kiol fana nyini ndrobe kene alama nyini ndro so ne ala fondin ke kunda bedo alama be nganyo sawat la alama ku kendo ko ku munna nganyo to ku kendo alama ale la nyina koku mbembe la feringal nin kayre tanye je alma alen jam fandala alma alen kodi ndal o kola tal nim nal be kerim fana ba masibo mudo masibo masake jaw masibo alma alen be tankala o kola na fudu wala alma ale ruwande alma ale barakande alma ale baranne fitno muslimol tema muslime kunda alma alkanake alma ale dankala be dawda alma ale be burka hasidol dabar jaw korte jaw alma alen tankala hasidol la hasidiya momo e korte wulini kama alma ala murinda fanga ala kanam fo jawla alma ala jaw kana saw kana lomma ala kanam fo jawla alma jaw saw kana lomma kilana ala saybol hormo kama hanne dol buga son ka fo kilana ala saybol hormo kama ban sa fo kilana ala saybol hormo kama alma na duwa jamne be sunkar bami kono be batol miliki leji alma ale muta be batol miliki leji alma ale muta alma ale yam fanna junubol la junuben din junube ban tawdo minna man taw minna kullo junube bankew junubo tawto alam man taw alma ale yam fanna junubol la alma ale muslimol ke kankilinti alama alama muslimol temol deda mi hasidiya min ben damal tema alama alaya bang hasidiya min ben damal tema alama alaya bang konnante ya min muslimol tema alama alaya dankala badiya min be tinyare alama alaya deda sinyo yal kafunyo yal teriyal min be tinyare alama alaya deda alakanan fo jawla alama jaw saw kana kila na la saybol hormo kamma nim fure jamba fala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alnal badi malam kankuran jambanta